Tapi in general, yang menggunakan data center itu sebagai digital infrastructure, especially now that Indonesia is growing to be a digital economy hub ya, adalah cloud pastinya yang masuk, FSI, financial services, dan juga network, dan juga banking, CDN companies, live streaming companies, e-commerce companies, dan a lot of these deployments tuh mereka scalability-nya sangat cepat karena seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka dan usernya mereka. Next. Ya ini I won't go too much detail into value proposition karena setiap data center pasti ada keunggulan masing-masing lah. Tapi dari sisi kita, kami fokusnya cuma di downtown karena kami merasa tuh low latency teknologi itu sangat relevan dengan business climate sekarang ya, where people use IoTs, where people use they want to be closer to the end user, mobile users itu mau sedekat mungkin, dan dari sisi latency untuk mau FSI kayak gaming, it matters to them. Next. Nah ini mungkin relevansi dari tema hari ini, which is inovasi dan teknologi ya. Nah, dan yang tadi sangat terkesan yang Pak Kris bilang mengenai China. Ya, in the last 12 months saya pergi ke China 3 kali. Karena China actually is one of the biggest market for our customers, right? China is yang ngedrive pertumbuhan Indonesia punya digital infrastructure, data center requirement itu a lot of them actually comes from China. Nah, mereka bisa cepat adopsinya sampai tier 2, tier 3 city, pasti salah satunya adalah infrastruktur. Infrastrukturnya mereka tuh dari sisi digital economy is quite amazing lah. Maksudnya gini ya, mungkin kalau ada orang yang belum pernah pergi ke China, I encourage you to go, right? But please bring someone who can speak Mandarin so you can have the full experience. Di China itu sampai Google Map-nya aja, which kalau di mereka panggilnya Counter Map ya, itu semuanya udah ada automation, analytics, and Internet of Things. Every single Google Map can tell you berapa detik lagi itu lampu merah jadi hijau, lampu hijau jadi merah. Ya. Dan itu udah kayak standar lah, ya. Nah, Industry 4.0 kalau saya lihat kan dari sisi definition itu the next phase of digitization. Tapi sebenarnya kenapa sih kita sebagai bisnis is all business have to be going the same direction? Menurut saya, dan ini sebagai lebih ke orang finance ya, bukan orang IT ya, kita mesti lihat what is relevant in terms of our businesses. Not every single business mesti pakai teknologi itu sama gitu. Tapi pastinya as business leaders kita lihat what makes sense and what can give us a competitive advantage to stay relevant, right? Dan sebenarnya teknologi itu can do a lot of good to unlock greater productivity. Before working in a digital infrastructure gitu kan, saya sempat kerja di venture capital, ya, di VC. Saya bingung, abis itu waktu itu saya pernah datang ke satu event, ya kan. Salah satu pembicaranya tuh yang foundernya Kopi Kenangan gitu. Nah, saya bingung, abis dia bilang kayak, our programmer is based in Beijing, we have used a lot of technology to see which market to expand. Kan saya bingung ya, sebagai VC kayak waktu itu masa jual kopi perlu programmer kan, like what's the application for? Tapi the way ini cuma satu example ya, the way they can able to map out mereka punya supply, target mereka punya audience, decide where to open a store, decide
what kind of setup, whether it's like a pop-up booth, like di sini kan juga ada kopi kenangan kan, atau kayak a full scale store sampai ke complementary product. A lot of it is decided by the backend, the technology behind it, which makes them grow faster than the competitor, but also of course itu salah satu strategi dari foundernya lah. Yeah. But at the end of the day, every single industry I think have to be find something yang relevant to their competitive advantage ya. Jadi nggak bisa masukin semuanya dalam satu apa namanya put everything in one bucket. Ya mungkin kalau boleh saya cerita satu example lagi, e-fishery, right? 5 years ago saya pernah pergi ke kantornya Northstar yang invest Gojek. Ya. One of their VP of investment, we just invested in a very interesting company. Kayak, okay, what is it? E-fishery. Apaan tuh Pak? Jadi lu tahu nggak, ikan kan mesti kasih makan kan. Nah ini tuh dia bikin IoT di mana biar proportion they are feeding such that there is a high survival rate of mereka punya ikan gitu kan. Kayak 5 tahun yang lalu kayak this doesn't make sense. What kind of technology is this? It's IoT, right? They just put something di tampaknya biar feeding time-nya dan nggak overfeed gitu. And fast forward 5 years they're unicorn kan. So I guess it's all kayak nggak sebenarnya ada banyak hal, mau traditional industry, conventional business. At the end of the day, it really comes down to the strategy of the leaders, how they want to utilize technology to create a competitive advantage or to benefit their industry and also create efficiency lah. Ya. Nah ini mungkin bisa next. Nah di mana mungkin relevan dari sisi bisnis Edge dan juga Indonet itu kan sebenarnya it's very simple. The main services we only provide is 3. Of course, each of the services bisa di expand out ya. Tapi digital infrastructure serve as a key enablers. Ya. Dan mungkin dari sisi data center kita bisa menjadi hosting. Bedanya adalah kita bisa support higher power density servers compared to mungkin di kantor. Connectivity dimanapun kita pasti perlu connectivity in order to align all the and interconnect all the stakeholders. Last but not least, cloud computing itu kan memberikan scalability dan juga deployment time yang lebih cepat ya untuk businesses yang masih starting out and then mungkin nggak banyak human resource to maintain servers and other relevant technology. Next. Ya mungkin ini last slide mungkin saya fokus ya. Nah, kenapa dari sisi interconnectivity itu sangat penting? Karena this current digital economic climate, enterprises need to be flexible. There's a lot of examples that we see banking or FSI. Mereka sebagian aplikasi ditentukan dari OJK atau BI, you need to put this on-prem, berarti mesti taruh di data center. Tapi ada beberapa aplikasi mungkin kayak UI, UX interface, it's okay for you to put on cloud. Ya. Dan salah satu business approach adalah efficiency kan. If it's cheaper for certain products for me to put on cloud, I'll put it on cloud. Ya kan. Tapi kalau ada beberapa yang harus kita taruh di on-prem karena kita nggak mau langgar bisnis, ya kita taruh di data center. Dan pastinya data center tersebut, salah satu yang menjadi competitive advantage kami adalah we are connected to all of the major cloud providers and internet exchange. Jadi, to put it simply, hybrid deployment, which is very common these days, menggunakan on-prem plus cloud, itu salah satu yang bisa kami lakukan with a connection of a cross-connect, which is connection between satu rak ke rak lain di dalam data center. Nah, mungkin ini next slide sebagai konteks ya. Next. Ini kenapa kita bisa provide itu, karena
pastinya nggak semua data center itu mempunyai banyak network providers. Itu the ecosystem building is actually harder than building data center. Kenapa? Bangun rumah itu ya everyone bisa bangun rumah, tapi mungkin mall ya. Bangun mall semua orang punya duit bisa bangun mall, tapi siapa yang bisa membentuk ekosistem biar ada umpama Uniqlo, biar ada Union, biar ada tenan-tenan yang membuat mall itu hidup, itu ecosystem building. It's actually one of the key differentiation of data center. And saya merasa mungkin sebagai penutup ya, untuk industri 4.0 digital infrastructure itu is a very critical layer because itu adalah pondasi to build on top of other things. Dan pastinya nanti selanjutnya kalau ada new innovation from that is required, pastinya itu the first layer tetap di dalam data center. AI juga pasti live-nya di dalam data center. Jadi mungkin itu sebagai penutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Jadi udah jelas ya, ada cloud, ada data center.